अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमने जो ललदत का सबक है वो स्टार्ट किया था। अब हम आज उसको इंशाल्लाह ख़त्म करने जा रहे हैं। हम मुकम्मल होने जा रहा है हमारा। हमने 5 पार्ट्स में वो अभी तक पढ़ा। आज उसका 6th पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज हम वो वाइंड अप करेंगे। तो आई होप कि आपने उस लेसन को बहुत अच्छे से समझा होगा और मैंने कुछ वाक़ बोले थे आपने वो भी याद किए होंगे। तो आइए आज का सबक पढ़ते हैं। पेज नंबर 18 खोलिए, पैराग्राफ 3 नहीं 2 सॉरी। तो ललदत एक फ़ितरी शायरा थी। वो कश्मीरी ज़ुबान की पहली शायरा है जिनका कलाम कश्मीरियों के इज्तिमाई हाफ़ज़े में महफूज रहकर बाद में तहरीरी सूरत में मुंतकिल हुआ। ये कलाम जो वाक़ कहलाता है मरतब होकर कई ज़बानों में तर्जमा हो चुका है और उनके इस आरिफाना कलाम को तमाम अहले कश्मीर ख़वा वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, पढ़े हो लिखे हो या अनपढ़, सभी बहुत पसंद करते हैं। इन वाक़ों में ऊंच नीच और ज़ात पात के गैर फितरी बंदों को तोड़ने और आला इंसानी और इखलाकी कदरों को अपनाने की तलकीन की गई है। तो पहले ही मैंने आपको बोला कि ललदत एक फ़ितरी शायरा थी। वो जो ललदत ने इंसानियत का सबक सिखाया हमें। उन्होंने सूफ़ीज़म का पैगाम दिया, हम आहंगी, भाईचारा और उसका जो सूफ़ीज़म था वो कश्मीर की एक निशानी है, नमूना है। वो कश्मीरी ज़ुबान की पहली शाइरा थी। यानी शाइर कहते हैं मुज़क्कर, यानी मेल शायर को शाइर कहते हैं। तो शाइरा, ये देखिए शाइरा कहते हैं, ये मोनस है शायर का, फ़ीमेल शायरा को, जिनका कलाम कश्मीरियों के इज्तिमाई हाफ़ज़े में महफूज रहकर तहरीरी सूरत में मुंतकिल हुआ। हाँ, यानी मतलब जो कश्मीर में कश्मीरियों के इज्तिमाई मतलब कश्मीरियों में जो आया, जो लिख के आया। हाँ, बहुत सारी शायरा रह चुकी होंगी लेकिन ये पहली शायरा थी जिनका कलाम इतना मशहूर हुआ। लेकिन इस बात से भी हम हम ये भी नहीं कह सकते कि इनका कलाम जो उसी दौर में लिखा गया। 600 साल के बाद आज वो लोगों को याद पड़ रही है। ऐसा क्यों है? पहले ज़माने में क्यों नहीं लिखा गया? उस ज़माने का बहुत एक मशहूर वो ज़न राज तरंगी तमिस वना तम क्या लिखना। अगर उसने बहुत सारी हिस्ट्रीज़ लिखी है बहुत सारे लोगों के बारे में। उसने ललदत एक इतनी मशहूर पोइट ये थी, शायरा थी, पोइटेस थी, तो उसने क्यों नहीं लिखा इसके बारे में? मतलब ये इस बात पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है। यानी इससे इंसान को बहुत दुख होता है कि अगर कश्मीरी ज़ुबान में ऐसी शायरा थी तो अगर तिमो ऐसे तहरीर करूँ, अगर उस ज़माने में लिखा गया होता तो आज ऐसे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। यानी युस जन अम सं शायरी ये गमुत छिकरावना आमुत और योर। मतलब कोई बोलता है नहीं ये उसका शायर है, कोई बोलता है नहीं ये इसका। शेखुल आलम और इनके शायरा में बहुत शायरी में ललदत और शेखुल आलम के शायरी में बहुत सारे ये मिक्सिंग हुई है। कोई बोलता है ये इसका है, कोई बोलता है ये इसका है, और उसके वाक़ों को गलत मिसअंडरस्टैंड मैंने आपको बोला भी कि लोग उसके बारे में रूमर्स फैलाए हैं। लोग क्या मतलब ये उस फिक्री तौर मतलब वो ये दरअसल ये लोगों के सामने मतलब कैसे आया। आज ये अगर हम पढ़ रहे हैं, आप अपने बुक में पढ़ रहे हो, ये कुछ वाक़ मैंने आपको बोले, ये कहाँ से आए? ये ज़बान दर ज़बान बेसिकली आए, ये जनरेशन टू जनरेशन आए, ये बोलने से आए, लिख के नहीं। जो चीज़ लिख के होती है वो बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है, उसको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज इसीलिए इसकी शायरी पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना। लोग बोलते हैं ये ऐसे है, ये मतलब इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं, क्योंकि ये मतलब ये बोलने पे ज़बान के बोलने से ये आगे चली है। मतलब बोला जाता है कि इस पे बहुत सारा मतलब बहुत दुख है कि ललदत के बारे में क्यों नहीं लिखा है।
पहले। लेकिन दरअसल ये नहीं कि उसको लोग पसंद नहीं, यानी उसके उस ज़माने के हिस्टोरियंस उसको पसंद नहीं करते थे, या रिसर्चर्स या शायर, बड़े बड़े शायर जिन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा लेकिन लल देद के बारे में नहीं लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो लल देद के कलाम को नेगलेक्ट कर रहे थे या उसके कलाम को लाइक नहीं करते थे। बेसिकली उस ज़माने में जब लल देद का ज़माना था वो बादशाहों का ज़माना था, तो उस ज़माने में बादशाहों के बारे में ज़्यादातर लिखा जाता था। दैट्स वाई मोरिक मोरिक कहते हैं कि हम मतलब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने नहीं ज़्यादा लिखा है, क्योंकि रिसर्चर्स ने या जो भी उस टाइम के शायर थे, रिसर्चर्स थे, ये उनमें एक ज़ٲن راز ترنگ یِم لیچھمٕژ چھِ ज़ٲن راز چھُ اکھ ہسٹورین، سُہ چھُ وَنان کہ اس زمانے میں پہلے بادشاہوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو اسی لیے ہم لل دید کے بارے میں زیادہ کلام نہیں تحریر ہوا۔ تو اب جو کلام ہے ان کا وہ اہل کشمیر کے پاس کیسے آیا، وہ دنیا کے پاس کیا، وہ زبان در زبان آیا، یعنی جنریشن ٹو جنریشن وہ ایسے نہیں آیا۔ تو لیکن جو بھی اس کا کلام ہے جیسا بھی ہے، مطلب کانفلکٹڈ ہی ہے جیسا بھی ہے، بٹ سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کلام میں نہیں ایسا ہوا ہے، لیکن بہت سارا کلام مکس ہوا ہے شیخ العالم کے ساتھ، یا ترجمہ ڈفرینٹ کیا ہے۔ تو امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، سب اس واق کو، میں نے کہا آپ کو پہلے، اس کے جو یہ شاعر ہے ان کو واق کہا جاتا ہے، وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کے مطلب اس نے جو اپنے کلام میں جو سبق دیا ہے وہ بھائی چارہ، اخلاقیات کے بارے میں لکھا ہے، اور اس نے 600 سال مدت گزرنے کے باوجود بھی اس کی اس کی وفات کو 600 سال ہوئے، لیکن آج بھی وہ لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ یعنی بہت سارے الفاظ زبان، ہاں اس کی وجہ سے، اس کی شاعری کی وجہ سے بہت سارے نئے الفاظ ہماری کشمیری زبان میں آئے، اور مطلب یہ کشمیری منٛز چھُنہ کران کانٛہہ پی ایچ ڈی، سُہ چھُ یِوان لل دید ہٕنٛدِس پوئٹریَس پٮ۪ٹھ تہِ کرنے، مطلب یہ ایک ریسرچرس کا ٹاپک بن گیا ہے، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے زیادہ۔ اور اس نے کشمیری زبان کو، اب شاعری کو تو چھوڑیے، کشمیری زبان کو بہت سارے الفاظ دیے ہیں۔ ہاں بیٚیہِ چھِ آمٕژ أمۍ سُنٛد یِم مطلب چھِنہ أسۍ وَنان محاورے دیے ہیں، جیسے ہم نہیں کہتے کہن رٲومٕژ گاو، سُہ تہِ چھِ أمۍ سُنٛدٕے وَنُن، مطلب وہ بھی انہوں نے ہی بولا ہے۔ یہ بہت سارے کشمیری بولنے والے الفاظ ہیں کشمیری زبان کے، لیکن لیکن ہم دراصل وہ لل دید کا جو کلام ہے نا وہ تھوڑا اتھینٹک ہے، مطلب سُہ چھُ زیادٕ تھوڑا، مطلب چھُنہ آسان یہ شاعری چھِ آسان تھوڑا ٹف، یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے عام لینگویج سے، تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے، لیکن تب بھی ہم کوشش کرتے اس کو سمجھ۔ میں نے جو آپ کو شعر بولے، دیکھیے یہ جو ہے، یہ کیا بولتے اس کو، بہت سارے میں نے چے مالہِ چے زینہٕ ییٚلہِ نہٕ منٛد چھُکھ چٮ۪نہٕ کَتھ منٛز چھُکھ، زیادٕ چھُنہٕ فکرِ تران کینٛہہ مگر تران چھُ، یہ شعر آو اَسہِ سمجھ، سۄ ٲس کران یِتھے کٔنی کَتھ، وہ ایسے، وہ جو نلوٹ کے بارے میں نے آپ کو بولا تھا، ہونڈ مٲرتن یا مٲرتن کٹھ للہِ نلوٹ ژَلہِ نو زانٛہہ، یعنی ہونڈ، اَسہِ ٲس نہٕ پَیی، کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ پَیی، أسۍ چھِ وَنان تٔمِس داند یا چھِس وَنان ووٚژھ، یعنی دراصل اس کی شاعری سے کشمیری زبان میں نئے نئے الفاظوں نے جنم لیا، اور لل دید کے جو محاورے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ لل دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے، یعنی یہ اس کی کلام کے ایک ثبوت ہے۔ لل دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو کیا کہتے ہیں لل ایشوری اور ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور لل دید کی جو عمر ہے وہ ماشاء اللہ مطلب اچھی خاصی لمبی عمر پائی ہے انہوں نے، لیکن لاسٹ پہ انہوں نے کہاں پہ وفات پائی، کچھ لوگ کہتے، کچھ ریسرچرس کہتے ہیں وہ 1300 یعنی 1384 عیسوی میں یہ فوت ہوئی، اور ونان چھِ کہ مورخ چھِ لکھان، یعنی ریسرچرس کچھ لکھتے ہیں کہ سۄ بنے نوٗرِ برٛونٛہہ اکھ، ییٚلہِ تٔمِس مرنُک وقت ووت تمہِ وِزِ بنے تٔمِس نوٗرِ برٛونٛہہ تہٕ گٔے غٲب، لیکن کچھ لکھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیے بِج بہاڑا کے ایک مسجد کے پاس دفن ہے، یہ کسی کو لیکن بیسکلی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کے بارے میں نہیں لکھا تھا زیادہ۔
تو یہ چھُ یِوان قیاس کرنے، یعنی لل دید کے بارے میں جتنا بھی میں نے آپ کو بولا یا اس بک میں لکھا ہے، یہ قیاس کے طور پہ بولا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں تحریر نہیں ہوا ہے۔ کشمیر کے لوگ جب بھی کسی خاتون کی شرافت یا پاک بازی، صبر و تحمل کے بارے میں کسی سے متاثر ہوتے تو وہ لل دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کشمیری کٲشِر کوٗر آسہِ کانٛہہ، تٔمِس آسہِ سسرال میں اگر اس کو ظلم ہوگا، تٔمۍ سُنٛد چھِ پتہٕ یِوان مثال، اگر وہ صبر کرے گی گھر میں، پھر اس کی مثال ہے تٔمِس چھُ لل دید ہُنٛد صبر، یعنی یہ ضرب المثل بن گئی ہے، مثال کے طور پر لل دید کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا بھول گئی، لل دید کے نام سے ایک ہاسپٹل بھی یہاں ہے جہاں جو بہت مشہور ہے، جس کا نام ہے لل دید ہاسپٹل، یعنی تَتہِ چھُ مطلب وہاں نئے بچوں کو جنم ملتا ہے، اور مطلب وہاں پہ یہ ڈیلیوریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ گائنی ہاسپٹل ہے، تو وہ یہاں پہ لال منڈی سے آگے ہے، اقبال پارک کے ساتھ وہ لل دید ہاسپٹل اس کے نام سے بہت مشہور ہے۔ تو لوگ اس کی دینداری سے متاثر، صبر و تحمل سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اسے لل دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یوں اس خاص خاتون کی عظمت آج بھی لوگ کے دل میں گھر کیا۔ البتہ تو کیا ہوا، یہ مسلمان مطلب یہ شیوازم کا فلسفہ دیتی رہی زیادہ تر، کون، لل دید، ان کے کلام میں زیادہ تر شیوازم پایا جاتا ہے، کہ میں نے آپ کو وہ شعر بھی ایک بولا تھا ان کا، ہاں، شیو چھی تھل تھل روزان، یعنی اس میں وہ شیوازم پایا جاتا ہے کیونکہ وہ برہمن خاندان کی تھی، تو لیکن بیسکلی جو ان کا مطلب وہ تو تھی ڈفرینٹ، یہ تھی برہمن خاندان سے، ہندو فیملی سے تھی، لیکن انہوں نے جو سبق دیا ہے وہ ہمیشہ اس نے سیلف ریکگنیشن، یعنی سیلف ریئلائزیشن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف فسٹ، ٹھیک ہے، تو اس اپنے من کو پہچانو، اپنے خود ہی کو پہچانو پہلے، ٹھیک ہے، اس نے یہی سبق دیا ہے، بھائی چارہ، اتفاق کا سبق، سیلف ریئلائزیشن پر زور دیا ہے کہ انسان کو خود کو پہچاننا چاہیے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری ایام میں، پھر میں نے آپ کو بولا وہ کہاں فوت ہوئی ہے، تو جو لوگوں کو عقیدت ہے اس کا، لل دید کا، اور وہ اس کے کلام سے بہت اثر انداز ہوئے ہیں، مشعل راہ ہے وہ، مطلب اس کا جو کلام ہے مشعل راہ ہے، وہ راستہ ہے جو ایک خاص مقام پر ہمیں لے جاتا ہے، بھلے وہ شیوازم کا فلسفہ ہو، لیکن وہ کچھ تھاٹس ایسے دیتی ہے جو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ آئی ہوپ آپ نے اس لیسن کو بہت اچھے سے سمجھا ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ مکمل کر دیا، یہاں پہ یہ الفاظ مانے ہیں، اور یہ میں نے جیسے آپ کو یہ پڑھایا، میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کو مطلب میں آپ کو اس قابل بناؤں کہ آپ ان سوالات کے جوابات خود لکھیں گے، اور میں آپ کو آپ مجھے پھر واٹس ایپ پہ میسج کر دیں گے کہ آپ نے کیا آنسرس لکھے ہیں۔ تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔